Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good morning, Addo City. Others, you know, the Latibe, Addo City, Raituna, Badakula, Benu, many campaign pleasure, Gaganaka, Devta, Vegamini. Eko Addo Raituna, Latibe, Vistuma, the Lati, Addo City, Kurerua, me, Ginivende Vistum, Tassavar, Afin Raituna, Kate de Benu, Afinaka, me, Raituna, Sida, but the Levene Cadine, me, American Afina, Gotaki, Henu, Latibe. Then Latibe, Afin a program, and Ibevan, and he made those Miguel me begin at Calais. Him Latibe, our first Dejuma. Miko mi program hotwars masak kerashi den afinna hagigati mi campaign kerumuge hama mi evs fursata nekkama addu city rayetun ke bana me jehni wara hitama ekko miko maimuna hpa maimuna fenduge tin city tin email fenduwenna me sekkel ham am halata ekgoto on mi nukuma fonna guideline me fenduwani campaign kerumuge evs fursata ne Hushe Addo City Hushe Rayetun Inge me Hushe Ehenkendatum Hama Komiduha Kisto to do Hadamum Rayetuna Badakarum Eni MV May Mage Mifar Hibaraka Vene Afring Rayetun Takai Masake Karami Tayaraveni Umidukarani Rayetun Mikankam Balagan me Ma Habuhode de Masake Karahekama. Then hama me fashakatuma sama fahan kolla beenumeni male door to door afring hadamu me ni mikalas ham male ti berayetun nas wi hegen badle karo me ngani ekamukum addo city ge waragena supporterum addo city ma e beenu we hedi irat kore fena ad havire me ni addo city we kam addo city gas HPA kun rayetuna baddu karamuge fursata campaign karamuge fursata man nideshi me yagin kama dengos dehedo he quarantine nahinne me jeheni addu city ge rayetuna baddu karamuge fursata nidibe den dehedos fahun den me hada PCR testas duha hade de kamage yagin kamanne adi PCR testa heduma faha natija positive nikarana kamage ebbis yagin kamanne etere malumat libe gotuga positive coffee intihab me nimetako mage bandu karale noti mikankang hamajife ehem we me rayetu mikama visnage rayetu mifahara Muhammad Latif candidate number 1 ka vote ter addu ga mustaqbal take vote dekkena ehem we me ma irat kore mi tayyar weni addu city ga rayetun nattakai ham teduwe addu city ga rayetun ge candidate ka gote waki party eka adi waki kulaka balegana kunnu masaka karane kuriya wa fasahara dohaki addu war muhim fasahara addu ge minivan kamattakai addu ge taraggiyattakai addu ge zuwanunge wazifattakai addu maswarin bana maha hama aga hoduma masaka karumattakai adi addu rayatunnaki iktisodun foduntari rayataka hedumattakai candidate number 1 Muhammad Latif vote dekkena kankam wara nine safun eni ehmvi ma ge addo city ge quarantine wegen hinna kalakis irad koreve Facebook book zariya na media ge zariya irad koreve na rayituna ham silsila gotake badal karamun esum vehe gene badal karamun esum ehm fenas me intihab minimum intihab ka nive intihab mikalas intihab vote olomattake karajje hushe masakate karamun eni एमवी में इंतहाब की इंसाफ इंतहाब का वेगन निये हकम के यकीन कर रही तो मिदनी एमवी में रही तो वीएस गिने कैंडिडेट नंबर 1 का वोट डाकनो मिलते वे आफ्टर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कैंपेन करम एकले के हे नथी जाते वे फेनेवा ए फ्रेंड डोर टू डोर के क्लेस में कोदंग अड्डू मिति को अड्डू में होना खुद को वाह का दक्कले अकले किस्ते बेंगे मिलती बेगे मैसेज वरगिने में रीच ते वेकम ए सवाल करता दी मिको देंगे एमएनएस अड्डू से रही तो मिको बेनो लती बे दिमाग कोल्ला हम हुसे एमएनएस बने नहीं हैं तिमा में लती बे के एजेंडा स्रंगड़ा सियासत तक स्रंगड़ा अड्डू से टे कुरियर में किराहेंगा कांते तरंगड़ा तिमा में न मसला की तिमा में कैंडिडेट तिमा में का नहीं है दे वे हमें करने मसला के देंगोती मीडिया तक आफरिंगे में खबर तक मी तिलेवेगे कले केस मी अफिने ते फिने के पॉजिटिव साइंस ए अफरिंग कुरिन दूगस वाह का निदक्का को मी दूगस के वाह का फिन कमा बणो का नीवे मिको लती बे दूगस वाह का देखी में मिको राज्य हुशे मीडिया बलेला कले किसमें दूगस वाहकस बाय देन टूरिज्म प्रमोशन बोर्ड वाहक देखि में या वाहक तेबे बिजनेस मी सेंटर वाहक देखि में या तेबे मिको मीडिया उस लती बेग वाहक
mi ko addu site kankan kera sarukaro hinga wahaka etet mi dakkane me gemana ki sarukaris lati begte wahaka ebegeo eve hisabaka ebegeo me gemana ki mi gena fenege mi platform mi media mi benu kerale rangala mi lati mi kama de tel benen kiyanka because hiyo tekada swala jawab demun emme firtumaras ma addu site rayitun ke bena benu beni rayitun ekah nigige mihigani rayitun ekah e benu begen nona rayitun ekah nigige mihigani siyasi gotun mi intihab ma campaign wennide rayituna baddade wennide HPA kara masakatu emvi me rayituna mikan sabitane misalaka covid-19 ne hedi mi mak campaign wen fursatu ne fehna maden e sarkaru delegation takaki es insana covid keri mikerani ettanu genetta ehem fehna insanu e tourism ministry ge mausum delegation bendogen addu city egos addu city tibe hushe candidate unnai baddala koffei ame ker magabul karaleke addu city ge miko urmat lafeti bi MDP ge hushe candidate quarantine karatte be je mikadum bayor mi hate bege raytunga majliye hoge hitudu MDP ge member te bege adduwa raytunga majliye hoge me ane fedo member te bege adduwa ehem mi is insana ehem mi insanu adduwa gosse adduwa kurmat lafeti be candidate MDP candidate sarkar party ge candidate benduwagen tantan gos adi bonda jawsata katit bawe ekadiki community spread ka covid nive fena maki ekkeme miha ehem maras communist kala adi sida raytunna gatum baddani kada fenas raytunge meduata hisabage waras ma fursat onnejje ekam awgabur karak ehme me intihab mage hag warabboda gelli femen warabboda gelli fe ehme me mage hibbarka vene afringa rayatun naki aniyawrikam vote dimmiha afringa rayatun naki dive rajyege me economy rangalakera vote dimmiha afringa rayatun ehme ma edeni mifahara makkara aniya dekada vote de intihab campaign we nide rayatun abaddu niveleka hadagen ma bandukogen ginwende mi hinguma idikada vote de ma insaf hode de bi vote fishing ehme rayatun teduwe mifahara candidate number 1 addu city mayor ka candidate number 1 muhammad latif vote wedakka irad kore fena rayatun kerajje masakka rayatun benu taragge ginena gabil befulaki algondu kama magabul kerani dengoti दिवे सरकार वरबना मरहबा के दिवे सरकारों में फिनेंस मिनिस्ट्री न सेटल दोगस के सेटलमेंट एग्रीमेंट सोईकरा हिंगा खबर मा अडे ही वर उफलाय को एमे ए फुर्सत ए लिबेगेंगे अफ्रीका में प्रोग्राम तकुं अफ्रीन दक्का वाह के को मगबूल कर एमवे में मीगे असलो देहवेगे मिको अड्डो सिटी दोगस सेटलमेंट एग्रीमेंट वाह अडते बेवे अड्डू सिटी करंट बिल कुदुकरान वाहक अडते बेवे अड्डू सिटी में कल गारमेंट फैक्ट्री ता एडा बेनु वाहक अडते बेवे एमे में मी अफ्रीन प्रोग्राम एते दोहा कोम्मे दोहक अफ्रीन दक्कमुंगे वाहक में एनी एमे में मीगे मा साबित वे ए हकीकत की सरकारों खंकम नेदनियो अड्डू सिटी के काउंसिल लों सरकारों एदेजे कंतत में नियदनियो काउंसिल इफेक्टिव नोनियो गाबिल मेंबर ऑन काउंसिल होवाते बेजेहियो सरकारों एतिबी कंतेति कोद्देशा एकमकुं सरकारों कंतेति कोद्दे तिबियस रायतुं इंतिहाब केरा कैंडिडेटुन्नकी गाबिल कंकं एंगे कंकं केरा केरे आदि मे रायतुं बेंडोगे नुकुन्न केरे कैंडिडेटुन्न नेवी फेना मीन एविस कम निवेशियो एमे जुमले गोतके मा बेना हिंगायतकी रैयतु नट्टके होवे सरकार कोम्मि सरकार कस ओन्ने रैयतु नट्टके मसक केरा रैस यामेनुगे सरकार रैस इबुगे सरकार अदे रैस नशीदुगे सरकार एको मसला की अफ्रीन में सरकार हिन्ने रैसु जुमहूरिया मिली दिवे राज्य 4 लाख वरक में आबादी के रैयतु हिदमत कराते बिजे दिवे राज्य के बजट होदा जे फायसा होदा मसक कराते बिजे हम एक अड्डो सिटी कॉन्सेंट्रेट कोगें एवस राइस का मसक निवे
එමෙ අම්මා ගබුල් කරා ගොතකි එකන් කෙරුමට්ටකයි රයිතුන් ලබ්බේ මි හොවනි ඉන්තිහාබ් කෙරුවනි සිටි කවුන්සිල් එමෙ සිටි කවුන්සිලර් රයිතුන් හොවාක්කනා මේ මසක්ක කොෆේ මේ වසීෆාගේ දායරයින් මේ එකම බේනුවේ ගාබිලකම් හොදෆේ ට්‍රැක් රෙකෝඩර් ඕ තවලීමේ ගාබිලකම් හිෂි එක්ස්පීරියන්ස් හිෂි මීනු එම් අදි කරප්ෂන් නිහිංගවාන මිහක වෝට් නිවික්කාන මිහකයි කරප්ෂන් නිහිංගෝ හිෂි මිහකයි මේ එහෙම වීමයි ඉරාද කරේ ෆේනා මම ඉන්තිහාබ වෙනි අඩ්ඩු සිටි රයිතුන්ගේ හග්ග හොදේදර ಸರ್ಕಾರය ಗುಳಿಗಿನ್ ಅಡ್ಡು ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ರೈಯತ್ತು ಬೇಣುವೆ ಉಮ್ಮಿದು ಹೋದೆ ದಿನುಮ ಅದು ಹೇಗೆ ಇತರ ಸರ್ಕಾರಗ ವೌತ ಫುದ್ದು ಮಟ್ಟ ಕೈಯಸ್ ಆಮೆಲ್ಲ ಮಸಕ್ಕಕ್ಕೊಗ್ಗಿನ್ ಅನೆ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋದಗೆ ಫಾಯ್ಸ ಹೋದಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನಿಜಾಮ್ ರಗಳಕೊಗ್ಗಿನ್ ಮಸ್ವರಿನ್ಗೆ ಹಿಸಿ ಹಲ್ಲುತ್ತ ಹೋದಗೆ ದಿವೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ಲುಗೆ ರೈಸು ಜುಮ್ಹುರಿಯಾ ಸ್ಥಾಯಿದು ಲಿಬೇಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕರ ಮಸಕ್ಕತಕು ಇರಾದ್ ಕರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಲತೀಫ್ ಅಡ್ಡು ಸಿಟಿ ಮೇಯರಕ ಹೋಲಿ ಫೆಹನ ವಕಿ ಕುಲಾಕ ವಕಿ ಪಾರ್ಟಿಯಕ ನಿಬಲೆ ಎವಗತಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ರೈಸು ಜುಮ್ಹುರಿಯಾ ಎಕ್ಕೊ ಮಸಕ್ಕ ಕೆರಾಶು ಮಾಹೆದಿ ರೈಸು ಜುಮ್ಹುರಿಯಾ ಉಂದುಗುವೇಣೆ ಹಮ ಎಕ್ಕೆಮಿ ಕಮಕಿ ಏಯ್ ಆ ವರ ಬುರಕೊ ಮಸಕ್ಕ ಕೆರಾಶು ರೈಸು ಜುಮ್ಹುರಿಯಾ ವೆಫೆಹಿಶ ವೌದುತ ನೋತ ಸರ್ಕಾರಂ ಅಡ್ಡು ಸಿಟಿಗೆ ರೈತನ್ನ ವೆಫೆಹಿಶ ವೌದುತ ಫುದ್ದು ಮಟ್ಟಕ ಹಮ ಮೆದ ನಿಕೆಂಡಿ ಕೊಮ್ಮೆ ದೋಹಾ ಕೆಸ್ ಮಸಕ್ಕ ಕೆರಾಶು ಕೊಮ್ಮೆ ಹಫ್ಸಾ ಕೆಸ್ ಕೆರಾಶು ಕೊಮ್ಮೆ ಮಹ ಕೆಸ್ ಕೆರಾಶು ಆದಿ ಮಮಿ ಕೆರಾ ಮಸಕ್ಕ ಇರಾದ್ ಕುರೆ ಫೆನ ಹಮ ದೇಫು ಫೆನ್ನ ನಿಜಾಮಕಂ ಅಡ್ಡು ಸಿಟಿಗೆ ಮೇಯರ್ ಸರ್ಕಾರ ವೌದು ಫುದ್ದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡು ಸಿಟಿಗೆ ಮೇಯರ್ ಕೆರಮುಂಗೆ ಮಸಕ್ಕ ದೇಫು ಫೆನ್ನ ನಿಜಾಮಕಂ ರೈತನ್ನ ಫೆನೆ ನೆ ಇಂತಿಜಾಮ ಗಾಯಂ ಕರಾಶ್ ಅದಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಮಹಕೇಸ್ ಇರಾದ್ ಕುರೆವಿಯ ಫೆನ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಗೆ ಜರಿಯಾಯ್ ಅಫರಿಂಗೆ ನೋಸ್ವರಿ ಮೆದಿವರಿಕೊ ಇರಾದ್ ಕುರೆ ಫೆನ ಮಿ ಹುಷೆ ಮಸಕ್ಕತುಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ರೈತನ್ನ ಫೆನೆ ಲೆಕ ಹದಾಶುಂ ಅದಿ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಿ ಗಾಯಂ ಕರಾಶುಂ mi hushe masakka nimi fehde masakkatai keramunge masakkatai adi nimi fehde masakkatai rayetun hama kommi duha ki belimes feneleka intizam kerashun irat kure fena lati bete dekki waha kawara ufawe habaravegi miko mivetteki miko council balakeli super majority me mdp council sarukar mi raitu majliya balake super majority afinna kan nifine raitun vi waudu mi food ekashigin vegote food data afinne es media tilavi habarutaka balakeli mi har addu city boya wa mashron neta addu city raitun mi boya wa kante mikhale kante ekam demme latibe dekki waha kan latibe tebeni raisul jumhuriyar addu raitun feti bewawdu fuddati mama sakkeke rashma ege maana ki latibe ppm ge namite ekam mdp sarukaro tes raisa guligan kerashawte je benefe noni de miko waha dakka kele ki sarukar waha dakka kele kismi harji siyasat te bove mi harji siyasat tanfiz karamunge kale ki ama addu city ge mayor ka haysiyatun ekan gabul ko ge kama kuriye we kam gabul wene latibe mikama deter benen kiyan දිවේ සරකාර හිංගෝමුන් ඒකලකි ෆොරින් පොලිසි දිවේ සරකාරුන් ගිනුවැඩ වෙන හුෂේ ගවුම් තකයිස් ගුළුම් බදහෙකො අපරින්ගේ හාසකො අපරින්ගේ අවට්ටරි ගවුම් තකයි මිකො අපරින් ඉස්ලාම් දිනේ සොන්න ආයිලයි අවට්ටරින්නයි ගුළුම් බදහෙ කරා එම්බි ෆිරතුමා ඔන්න වාහ එම්බි අපරින්ගේ අවට්ටරින්නයි හැම ගා ගුළුම ඔන්න වේ අවට්ටරින්නකි හාලෙ ජෙහෙ කලක එම්බි ෆිරතුමා අද්දික් කරා තිබේ මිහුන්නකි අවට්ටරි එම්වීමේ දැන් අද හැම එයා බේරනුස් මිලි දුනියේගේ මේ හුෂේ ගවුමතකයි ගුළුම් බදෙහි කොග්ගෙන් මේ කොරියෙක් ගෙනෝමකි ඒ මවර බොඬ එදේකම දැන් අපරින්ගේ සරකාරගේ හිඟුමුගේ කන්තත්තකේ අපරින් බෙහෙන කන්තත්තෙන්නු සරකාරුගේ මේ ෆොරින් පොලිසි එකේ ඒ සරකාරුගේ මේගේ හිඟුමුගේ තාර රයිසු ජුමුරියාගේ කැබිනට් ලිබගෙන් වේ හග්ගතක සිටි කවුන්සිලකම් ඒකංකමක නිවන්නසි සිටි කවුන්සිලුම් මේ බේනුම් වේනයි ಅಡ್ಡು ಸಿಟಿಗೆ ರೈತುನ್ನ ಕಮ್ಮುಂಡವೆ ಕಂತತ್ತಕ ಅಡ್ಡು ಸಿಟಿ ರೈತುನ್ ಕಮ್ಮುಂಡವೆ ಕಂತತ್ತಕ ಅಡ್ಡು ಸಿಟಿ ರೈತುನ್ ಬೇಣುವೆ ಕಂಕಂ ಹೋದೆ ದಿನ ಮಟ್ಟಕ ಹೇಗೆ ತೆರೆಗೆ ಇರಾದು ಕುರೆ ರೈತುನ್ ಎಮ್ಮೆ ಕೊಂಡ ಬೇಣುವೆ ಫೆತ್ ಬಿ ಬೋಹಿಯಾವ ಹಿಕಂ ಎ ಬೋಹಿಯಾವ ಹಿಕಮುಗೆ ಮಶು ಇರಾದು ಕುರೆ ಫೆನ ಇಂತಹ ವೇತ ಫಿರ್ತು ಮಾಹರಿ ಸಫರಿಯ ರೈತುನ್ನ ಮೆ ಏಕಂಕಂ ವೆಮುಂ ಎ ಮಂಜರ ರೈತುನ್ನ ಫಿನಿಗಿಂಗೆ ತೆಂಗೋತಿ ಎಮ್ಮೆ ಫಿರ್ತುಮಕಮಕ ಅಸ್ಲುಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಕರಾಜ್ಜೆ ಫೆಮಿಕೋತಿ ಆಫರಿಂಗೆ ವಜೀಫಾ ಗೆಲ್ಲಿಫೆತಿ ಬಿ ಜುವಾನು ವಜೀಫಾ ಗೆಲ್ಲಿಫೆತಿ ಬಿ ಜುವಾನುನ್ನ ವಜೀಫಾ ಫುರ್ಸತು ನಿಲಿಬೇತಕೊ ಇರಾದ ಕುರೆ ಫೆನ ಅವ ಮಡವೆಗೆ ನಿಹಿನ್ನರು
rayetun ezwanun bendoge nukumes ezwanun na wazifa hode de masake kurumaki addu sitige meraka ge haysiyatu makarana kam warak gene miha dakkashe gaanuna venekettaka gaanun rayetun beenu rayetun na kankam fahivena gaanun hadacche jehe rangala ege rayetu genna gellum ve gaanun hishfena etettaka addresses karajje rayetun na kankam kerumuge herasko hushe gaanun dirasa ko irad kurefena rayetun majliho member medeveriko e gaanun afriya rayetun majliho rais afendogen parliament ekankam hushalashma emme rayetun beenum ve kamaki adduge iktisos tereng divhe rajyege addu cityge rayetunna gellum ve kommi kamaki e mayor e bas bena addu city taraggi kara emme ismiheki mayor addu cityge rayetunna emme wazifa hodede emme bonda wakalat kara jehe miheki mayor addu cityge rayetunna bohiya hekam hodede emme isko mase kara miheki mayor addu cityge maswerin vendoge maswerina guligen maksaweringe sinayatu rangala kara jehe miheki addu cityge mayor dandaweringe hagguta hodede jeheni addu cityge mayor zuwanu na fursatu hodedi de zuwanu beleverinna guligen zuwanu tarbiyat karumuge kama ms dawra ada kara jeheni addu city mayor embe me hushekamge tajriba me faagati me addu city bina karumattakai iktisodi gotun number 1 city ek hedumattakai adi taragge gotun number 1 city ek hedumattakai addu city ge mayor candidate number 1 Muhammad Latif de April vote rayitun debbakken me addu rayitun wahaga dakka kaleki me wargina me afre me wahaga dakka mun addu city zuwanu me benani timamen wara ufawiyo me lati babada addu city ke rajye ke number 1 city ka hadashmo e bena wahak timamen wara deke beenum veyo lati be health patients timamen beenum veyo timamen balela klik rajye me komiti hatra city yo emme faunge de kurdu fushi city me ko nilbe hidumatan neta me addu city ban ma gada me ko ite me hidumat ka sushe daira ka pelis fenanar dama pelis airport pelis mushe kankamete amche pe emme timamen na kam city ko libe ve phone mir kam nilibe yo me timamen me lati be agenda wara support karama ekam timamen ekkim suwalatte bota number 1 city ek me hada bala kale ki zuwanu ga badi war gine job ne me hunna lati be timamen na job no ni wazifa ho de ni kirane komma sakata to me ma das wala wa addu city zuwanu na wazifa ho de irad kore afrin karana masakkattakke opportunity create karu फुर्सत हो दे दिनो प्रोजेक्ट तगिनो में अने टूरिज्म इंडस्ट्री में बुंडकेरो मस्वरे के उनके दायरा बुंडकेरो में मस्वरेंगे सेनायत लिबे आमदनी इतर केरो फिशिंग टूरिज्म में देमहिटने वगत के वेणे लेका तारफ केरो अड्डो प्रमोशन बोर्ड afre mi hadani addu kara wefari tankala haradana nizama keterum washe jehe nizama keterum hingomuge maksad addu promotion board hadamni jeheni maswaringe sinayata aladane bakinti betibe jehe me dandawerekenge sinayata aladane bakinti betibe jehe em addu kera hushe wefari adi addu product ka hadagen addu product ka hadagen beruge exhibition ka datarako adduge presentation wefari weren hadai addu beruge investorun addu genomaki e addu zuwanna me bondati wazifata hulugen ene fursataka allah ge wagifula ekko mage egabidukan tebihi adduge rayetun muhammad latif candidate number 1 addu city mayor ka intihab kolli fena dehas fansawi me dehas fansawi swana ahar madeke huofena tebo addu city ge rayetun nattakai madeke huofenaki addu city ge vihiya me school nimmale wazifa beenu wefesh evs rayetaka nihinnasiyo me irad kore fena wazifa fursatu neti emme ahrin mi kera hinga masakatun ma estimate karani gaagandaka vihihas wazifa addu city ofidingin ehe kama vihihas wazifa ofidingin gewmaki addu city ge hushe rayetunna wazifa libi adi rajyen berunna rajye eki kankadetakun addu city wazifa hoda e mihun itirwegen gew adi ege itira hama afirin mi masakka mi kerani addu university ge masakka koriye gine
addo university dibge fe rangala hedige fena afinna me irad kore fena addo city ge zuwanun rati tibegen addo city ge zuwanun rati tibegen agi hoko mati tawlima kiyomge fursat hulwegin ege itira ege emme maiganda beenumaki rajyen beerum addo city kiyawa e kudin itirkadu rajyen beerum e kudin itirwe fena addo city wan amdani itirwe me rajye addo city mas factory adi addo city ge tourism sinayat folowegen game addo city ziyara karan mihun ginave addo city ge diagnostic center hedigen addo city ge tertiary hospital khidmat rangalawegen gos multi specialist doctor itiriwe miko kiwwe jehegen doctor dakka jehe kankan halluwegen afinna game irad kore rajye ge eki kankada takun addo city dewalek eta miha datra karashe base farwage hidma hoda adi irad kore fena misal hadis emme waragada diagnostic center ki addo city hidden diagnostic center addo city ge huludo medo rayatum ekher wefai otum nitumaka ginette beje addo city ge media to kon fenegenge addo city emiko hingong mege sihhi markosta damana vetreka badalu kara wahaka damana masakataki afrin feloko kirana kantati eko miko hingamunge sihhi markosta daraja tirikarumunge badali daraja mattajja safai mage amazaki fassara nimekaleke medu ei huludu ei hinna me sihhi markozaki hospital laka begenge manzar dekumaki mage e wamas irad kore fena masakka karane wara bonda kamat dimawegen num fena huludu medu rayitum base farwaka hitadu hospital datre kara nijeheleka hedumaki e madeke hofen irad kore fena mawara deravi aslugai addo city ge huluduge me maabandu anghenu addo me scan karumattakai hitadu e jehe johumaki nota fedo e jehe johumaki e mag balanegandana kama irad kore fena intihab kerata barabar first los do hetere addo se holudu adi medu sihhi markazi ultrasound scan wenele irad kore gaim karashu addo city rayetu addo city ge vfr weringe ke ades kogem fenas e meshana genegen gos irad kore fena apre lashuma medu sihhi markaza x-rays nagashuma apre emme medu rayetu me tayyar webi me mikan hiduma hodumattakai mikan karumattakai medu ay adi huludu ge rayetu nattakai masak karana candidate ka vote miko MNS addo city rayetu tibi warariyet ko balage miko MDP sarkar rayetu majlis sarkar adi city councils furihama onnatan wara dostaka wege tinghar me ganamu miko meni furihama 71% sarkar 71% rayetu majlis 71% council intihab niyat ko addu gawah kanis dakkata ko emi intihab ge kurin me kiyewe masaka nifeli addu city rayetum me Jazira Rajya Agenda 19 vote dini addu city ge tarage tak addu city ge tarage ge wahaka nidakata me intihab as bomati niwete Agenda 19 vote dini beni kommikama khodde me ebba suime ebbiskama adi mehetan ako wefeneti maki e derakam den ehme magabul kara gotuge mikankan nive oti addu city rayatun intihab ko feti be candidateum no for councilum emasaka karwa sarukarum me nidanna wahedi ehme kommi doha ke sarukara dannawatte beje kommi hafta kes dannawatte beje kommi maha kes dannawatte beje miha benata nigowa kudaka curious niyarashi khandan nukumme maawaras feneni ehem vimei mamihishi irad kore vena tayyar mevene rayetun nattake gowa rayetun bendogen khandan nukumme maawara gowa emme rayetun muhammad latif ekkotti bekkena rayetun muhammad latif vote tere intihab kerumake muhammad latif wara edekamaka rayetun hofan hagikata ka hade dene muhammad latif me de latif pege me poddena kantetge wahaga dakka kaliki me war faha kera kama me addu destination naki goteti ma promote kera ashuma dem bay edik ide farat kun nun fe latif ge wade veri mi war joku te bejata mibeneni
MMPRC फुरे लारे मिली दुनिया के की गांव तक मी राज्य प्रमोट कराते बेड़यो सनी साइड ऑफ लाइफ बड़ी में नीगेण मीह का में को दुनिया की नहीं नशियो दिन लतीफ मिदक्कनी कोंवाह का तो अड्डू डेस्टिनेशन वाकी डेस्टिनेशन की गोते प्रमोट कराने कमन्ने ता मिली सरकार में मिली राज्य प्रमोट करमुना लतीफ मी केन कत्तो मी काले कंते मी विस्तन यादे मी वेण कमत्तो एसो अलस्ते बेकरता अड्डू सिटी डेस्टिनेशन का हदाते बजे मिकं गबूल कराही अड्डू सिटी टूरिज्म इंडस्ट्री मसे करा खुशी है अड्डू सिटी के फिशिंग टूरिज्म अड्डू सिटी में रिसोर्ट था अड्डू सिटी के गेस्ट हाउस था में अड्डू सिटी के सिटी होटल था अवरिंते बजे टूरिज्म हास प्रमोशन बोर्ड का उफद्दा अड्डू सिटी तें अड्डू सिटी अमी हास को अड्डू सिटी का रायतु निकरा मसक्कत को अड्डू सिटी का रायतु हालत बदल निवे आइला का बला के लेकिस में आइला के एम इस फरात की में बप्पा निकरा मसक्कत को उदिन का देन मिहन निहिंदे एहवी में अड्डू सिटी के हुशे एम्मेंगे बप्पा का वेने अड्डू सिटी रायतु इंतहाब करा अड्डू सिटी के मेयर अड्डू सिटी के मेयर ते बजे अड्डू सिटी के में ब्रांड का हदा अड्डू एज ए डेस्टिनेशन का बदल करा दुनिया के खोम में ताकि ट्रेवल एग्जीबिशन ओतस अड्डू सिटी के वीएफआर वेरिम बेंडोगे गोस अड्डू सिटी के वीएफआर वेरिम बेंडोगे गोस टूरिज्म प्रमोशन बोर्ड अड्डू सिटी के टूरिज्म प्रमोशन बोर्ड के मीहुन नायक गोस मेयर हिन्न जे अड्डू सिटी के स्टैंड हदगिंग एतन अड्डू सिटी प्रमोट करा एकले काफिन वीएफआर लिबेने एकले काफिन इन्वेस्टमेंट लिबेने निकरा मसकतम एविस कमन निवे रिजिकोस लिबेने मसक केडम एहम वे में अब बेना मिहिगा इतकी अबदरस माडू नितिबे कना सरकारों कमक पदर फे कम अफरिंग हालत बदल करा अफिन्नो मसक करान सरकार स्वरा बिजी मिले राज्य के कंकम सरकार में हिंगो मुंग एकले की वर्किंग हास को अड्डू सिटी फोकस निवे एहम बेगे मी लोकल गवर्नमेंट ता ओफेदिगे मियंगनी एहम बेगे मी लामर कोजी निजाम मिगाम कोफे मोती रायतुंगे के सरकार में बननी रायतुंगे के रायतुंगे मजलिहुम में बननी रायतुं अमिल्ला वेंडेकना रायतुं अमिल्ला मुसद्दिकं अमिल्ला होदा मसक कराकना वही आवे का होदा रायतुं अमिल्ला मसक कराकना सरकार में ती कोद्देशा मी रायतुं मजलिहुम मिति बेकंकं कोद्देशा एकम में रायतुंगे लेवल दे मसक कराकना लामर कोजी निजाम की खुद सरकार तक हकीकत ए लोकल गवर्नमेंट्स रायतुंग मजलिहुं में कानून फास को फेवती वरा मुहिम मकसद की एहम भी में एकं अपने खराते बजे अपने कानून नियगे फेना कानून एंगे में इंतहाब करा दूकर लक्कना में रायत में लामरकजी कानून रायतुन लिबिजे भारत होदे दरे सरकारों अबद आदेश करा निजे इराद करे फेना में सिटी काउंसिल हिंगुआ मत्ते एंगे एहम भी मैं बनात की अफरिंगे टीम होवे देखना मैं राय अड्डू सिटी के मेयर का लतीफ होवे देखना मैं कैंडिडेट नंबर एक का वोट देखना इराद करे फेना रायतुम मबना इत्ता एक में फसहर कबूल को फिलाकना रायतुन 30 हर कबूल को गंती भी रायता 13 हर कबूल को गंती भी महाममी एदनी रायतुन के बाय एक में फसहर इतने हर कस बेडमन एक में फसहर रायतुम इंतहाब को फेदक में गेंड लाभे बना के ना ओके तिमाम बेण में मिकन लतीफ हासिल को देख कर रायतु ना गुलिगे एमसक कराता रायतु अंगे मंदूब का वे हिश इराद करे फेना रायतु नटके फता अध्ययन कोम्मी खंडक औ फता मी देमी को लाइफ को सवाल वाला तिबे एहम में लतीफ बेते बना ले कुम फेना के एमडीपी सोइकरा का नेन्नु मागन दुआ एमडीपी अड्डू सिटी का रायतु नटके ಕೆರಾಜ್ಯನ ಕೊಮ್ಮಿಕಮ ಕೆರಾಶ್ ಮೀಗೆ ಬೇಡುಮನಿ ಪಾರ್ಟಿಯಕ ಸೋಯಕೊಗೆ ಹಿಸುವನ್ನು ವಕಿ ಪಾರ್ಟಿಯಕ ನಿಸ್ಬಬ್ಬಗೆ ಹಿಸುವನ್ನು ಮೀಗೆ ಬೇಣುವೆನಿ ಮೀಗೆ ಅಸ್ಲು ಹಗೀಗತುಗ ಬೇಣುವೆನಿ ಪಾರ್ಟಿಯಕ ವನುಮವನಿಯಸ್ ಅದೆ ಮೀಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ್ಮುಕಮಕಿ ರೈಯತುಗ ಮೀಹಕಾಗೆ ಗೊತ್ತೆ ಹಿಶೆ ರೈಯತುನ ಹಿದುಮ ಕೊದ್ದೆನು ಇಹುಲಾಸ್ತರಿ ಮೀಹಕ ಮಸಕ್ಕೆ ಕರ ಎಂಗು ಎಂವಿ ಮೈ ಇರಾದ್ ಕೊರೆಫೆನ ಮಕಿ ಮಸಕ್ಕೆ ಕರ ಎಂಗೆ ಮೀಹೆ
Maldives Road Corporation ge chairman kan awte bekede identification ge kamyab irad kore identification ge kamyab haw hari etere irad kore fena haw hari etere me director on the board ge member ka masak kede ehmvi mai ma ede edumaki rayatun mage tawlima tajriba beenum koggen rayatun hidumak karumuge fursat hode ide em rayatun mam mikan kodde awa rayatun ge hofen irad kore fena hagikataka hadashum me ma rangalai irad ma masak karane rayatun MDP rayatun PPM rayatun ade JPS adalat parties evs party ge rayataka menna evs lehki तफात कर मन नेति इरादु करे फेना एमसक कोद्देने कैंडिडेट की मोहम्मद लतीफ जीव कोबा मी एंबुलेंस ए अडे इवेनि वा अड्डू सिटी में वर मी अमांग को मिलता तो मुसमस वर रंगल तिखाले अडन नी देंगा फिर मी को लतीबे इंतजार मिति लतीबे आमे ता देंगा फिर केरा वे कंते इतर बेणे ने लतीबा बाय हम बेणे मम्मी गनी एबेगन जीव एकमकम अमे हिय निवेदी गैस रायतुना बदले वे हिसाब नुकुमे हती वर मसक HPA तफात भारमति अमे फोन कोगे नाय आदि सिटी फंड वगेना वर मसक मिकरनी रायतुना बदले करा गेगे जियारा बेतो बदा आदि तबे एदें गेगे निवेद मेदुआत हिशकिन फेनास रायतुना बदले वे निजाम हम जैसे देखना एकमकम एबिसेट तक इजाब निदे ईमेल के रिप्लाई लिबनी वरा में क्या कबरान कबूल करा हगे उदुगो वे वरा එහෙම මේ සීදා ෆුර්සත් නිදේශම නිබෙන එක හලෙලෙක ජවාබ් තවෙනි මේනෙත් ගසට එන්නෂ ඒනෙත් බලාක කන බලාකලක ඒත්තකුම් ලින්කුම් නිහුළුවේ මිකහලේ කොමිස් කහලේ හම් ඔලවාරුම ගෙතර හුෂේකම කස්මියනි වා ලති බෙංග නිම්මල මේ අඩු සිට රයිතන බණව බහත්තේ බොතේ मिको बेना होते कि अड्डू हम प्रमोट करा अफरिंते बे जहेयो अड्डू के में वाकी ब्रांड हदा अड्डू रायतुं में वाकी ब्रांड हदा की दुनिया के एग्जीबिशन तक दतर को के इन्वेस्टमेंट द होदा मसक को के में मस्वरिंग बाना महा अड्डू के में ब्रांड हेदुमकी मगे अमाज अड्डू के ब्रांड हदा के दिव्य राज्य ऐशाय अदि राज्य बेर मार्केट को विकाते बजे दें इराद करे फेना मरायतुन देने यगिंग कमकी अड्डू सिटी काउंसिल हिमेने खुशी है आउट ऑफ इस तक करप्शन के में निजाम हम इराद करे फेना एक को हुट्टू आठमा ए मवारा हिताम के टकम एम फहम नुको ऑडिट रिपोर्ट्स कवायदा हिलाफ फायसा तब बेनु को फहिश कमशाय मुदो तक गिल्ले फेवे कमशाय मिखाले कंकं ऑडिट रिपोर्ट फाहंग वेंगे ओमकी मवारा देरवे कम एमवी में एकंकं इराद करे फेना मगे मेयर कमे अड्डू सिटी के करप्शन के कंतत हम सुमक गिनेरु इराद करे रायतुंगे फायसा बेनु करुंगे रायतुन देफुफुन इंतजाम अब हम जैसा रायतुन फेनेलेका रायतुंगे फायसा मैनेज करा जेने रायतुन इंगिगे दें मिगे फारा रब्बे हिफतिस गे एम फाहोगे जासास कोमिस्वरा का कुद विंदी मा फेनिफे तभी एमवी में मा बेना में बेनु वेते के रायतुं अपरिमि दक्का वाहका आदि एमडीपी के में कैंडिडेटुं दक्का वाहका इसर आदि मिनिमम कैंडिडेट नुस दक्का वाहका रायतुं वर अडा हाकेना रायतुं अडा हाफे रायतुं हुशे कैंडिडेटुं दक्का वाहका अडा हाफे मशवरा केराजे मिस मुहन्ना मशवरा को रायतुं के निम्मा वेने हमें कने पार्टी बलफे नुना हमें कने पार्टी बलफे वोट दरफी फेना रायतुं हम में गोवा हिसाब कंकंगे बेशियो देंग इनको बाय मीडिया तक फेनिगे गे बाय मीहाते बेदक्कता में वकी पार्टी का काउंसिल दरफी फे कहूं नंतिलोगे हिंगुम के निजाम रंगल बेशियो देंग लामरकजी निजाम लामरकजी कानून एव्विस हिसाब की नियोवे में पार्टी कमा सिटी काउंसिल हिंगुआने एव्विस हालत के एव्विस ताकि होदे लामरकजी कानून मकन निफिरने में पार्टी तक ना सिटी काउंसिल हिंगुआने अड्डू सिटी रायतुं इंतखाब करा काउंसिल कमा मा एंगे
engeni gaanun benani ehme me la markazi gaanun engeni kehe warakakkan ehme me awswal ufadda elaka ewahaka dakka mihunna den enako mibena me rabbe fatis ge me jasai kudu windi me mage ratte hinna slefe benefetebo fenduofe evs ekala amella isnaage masak karane wahaka nidakkayo kenedeto amilla isnagen investment hodana wahaka nidakkayo amilla isnagen wazifaage fursat hode den hoda rayitun hode de masak karane wahaka nidakkayo amilla isnagen current bill fembilu kudukerwa masak karane wahaka nidakkayo amilla isnagen mas me magata hadana wahaka nidakkayo abadara sarukarum kod derefife rangala sarukarum me amenekama kodderifife rangala me gami airport staragi kodderifife rangala mikahale wahakataka odevinge sarukarum dihene rayituna kandit kodde sarukara demionne rayituna takai emme rayitunge ada sarukara ibbatte be jehe tangada harako rayitunge ada tangada harako ibbajane me phone ko feye kenon liumunai adi me rayitunge mandubakaage haysetun raisofe gosse ek ministry taka baddel kofe ek me sarkarge kumfunitaka gos kumfunitaka me very nice wahaka dakkai addo city ge wefer verna wahaka dakkai rayetun ekatikantaka hada masak kara tebeje ehem we mai waranna ummedi bastaka ivegenge addo city ge mayoraka addo city howe council ge amazaka vene addo city tarakki karu addo city rayetun benuwe kantete sarkaran hushalagin ekkan kerwa masak keru ehem we mai ekantetta hushalafe benege neve koddere fefe war rangala kod dekkena benajje mi arawatun benuwe etteki mikama kodde chene mikan konni deve rayetun vote de nidesh ehem we mai rayetun nattaka fisare ek wakalatu kera sarkarus deke jehelu nive rayetun hagge benajjen komme bah bene rayetun nattaka masakke kara ne candidate ki candidate number 1 muhammad latifa ehem we mai ma ede edumaki 2 april 2021 වන දුවේ උෂේ රයතුන් මේ අනියාවරිකම නොනා බෙන අනියාවරිකම මම බෙන එත්තකි මා රයතුන් නා හිසාබ නිගි රයතුන් ගේගේ ziyaara නිවේ කෙම් රයතුන් නා බදල කරුමගේ ෆුර්සත් නැති බාවා ඉන්තිහාබකි ඒ මක්කර අනියා එහෙම මා මිකර අනියා HPA මම මිකර අනියා කුට්ටු වෙන නිසාමකි හැම එකනි මා රයතුන් නම් හොදේ දෙන ඉන්සාෆකි हम एकने 2 अप्रैल 2021 वन दुहे कैंडिडेट नंबर 1 मेयर का मोहम्मद लतीफ इंतहाब को दिनो मोहम्मद लतीफ इंतहाब कोदर विफे अल्लाह को वागफुलाय को रायतुं ते बेणम वे हुजे कमक मसक करम के गाबिल कंते बेशा इराद करे वे अफरे एकन केराशम एम अल्लाह को वागफुलाय को मी मसक करम के गाबिल कम बने लिबेफे एम वी में मा एदनी मी रायतुं मिफार मातिफा एम अदि हम सिलसिला को रयतुन्ना में कहले प्रोग्राम तक बदल कर मंगावेशो जिहुदे हम वहा करते बोते निम्मला मेंगने मेरे सफरिंग प्रोग्राम अदम अल्टो रयतुन्न बनावती सोशल मीडिया के जरिए सद मीडिया के हम वसीलत तक मिलती में बिना बेणवे ते ने हिस्सा करा बेणवा मैसेज तमी ने अड्डो रयतुन्ना हिस्सा करा मना हम अड्डो रयतुन्न लतीबे के सवाल करा ओफेना सद लतीबे मैसेज हिस्सा करा फेना साफी फुर्सत अस्ते बोता इम अड्डू रहित का लती बे सवाल करा बेणु फेना की हते नो फहे हतरे सुमे हतरे का मैसेज कोली में फिर सीधा मैसेज मी एबे फ्लका बेणु में जवाब सो दे देशमा अधेन नु फेना की रेगंड फिर मी कुरिय की न रहितुंगे सवाल है हम लाइव को लती बे सवाल को फे एबे फ्लका बेणु में सवाल का जवाब देता फिर बलाशमा इम सर्विस कडवेले कोमी वेला किस में नंबर मैसेज कडम एवे अदे फिरिंगे फेसबुक ट्विटर मी हैंडल तक बेतिबे हम कमेंट के डे समा फिर बले फे हमें रयतुं हम सीधा करा सवाल फेना फिर लतीबे सवाल करा शमा लतीबे जे जवाब दे तैयार है नो लतीबे ए में मेरे प्रोग्राम में फिर रयतुं के सवाल फशमा दी न कलाइस हमें मियार यगिन कमा एक को रयतुं के सवाल का निफिलाश रयतुं कुरिमत्ते रयतुं एके मगमत्ते हिशगन सवाल तक जवाब दे अस्तु बेणु रयतुं का कैंपेन हुए मा रशक गुस्से में क्वारंटाइन देहदोस निमे फे रयतुन्ना बदल करा जलसा तक इराद करा बेवे तो मसे करारो जलसा तो फुर्सत लिबगे फेना इराद करे फेना
අඩ්ඩු සිටිගේ රයිතුන්න බේන මේ කෙරා සුවාල්ත රයිතුන්ගේ කුරුමත් එහෙෂ රයිතුන්න ජවාබ් දෙරු එහෙම වීමේ ඉදිකඩ කැන්ඩිඩේට් adi mattaadu nikarami honnas mattaadu karami honnas ailege member honnas ekale forum taka ase e suwale kedumaki mawara edekam addu sitige rayatun intihab ko huwa miheki addu sitige rayatun kommi suwale kar jawab diye jehmi ehme me irad kore fena rayatun e me suwal taka rayatun benu ve suwal taka jawab de jehelum ve bis kamanni onne corruption uga amadal ni onne irad kore fena ehme ma jehelum rayatun ಕುರಿಮತ್ತ ಗೊಸ್ ವೋಟ್ ಹೋದ ಬೇಣ ವಾಹಕ ದಕ್ಕ ಕಲೆಕ್ಕೆ ಜೆಹಲುಂ ವೆ ಬಿಸ್ ಕಮನ್ನೆ ಎಹಂ ವೆ ಮೆ ಅಡ್ಡುಗೆ ಲೋಬವತೆ ರೈಯತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಲತೀಫ್ ವೋಟರ್ ಇಂತಿಹಾಬ್ ಕೊದ್ದೆ ಕೆನ ಇರಾದ್ ಕುರೇಫೆನ ಅಡ್ಡುಗೆ ಇಕ್ತಿಸೋದು ಬಿನಾ ಕರಾಣೆ ರೈಯತುನ್ನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಲತೀಫ್ ಗುಳಿಗೆನ ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು